व्यवसायी आंदोलन। पश्चिमबंग सरकार पड़ोशी राज्य को आलू छाड़ू नाहंती, तेणु ओडिशा रे भी आलू संकट लगी रही। आलू ट्रक को अटकाउछंती ममता सरकार। आउ लुचाचरारे आलू ट्रक आसिले भी चाहिदा मेंटाइबा असंभव होउछि। सेपटे पश्चिमबंग बेपारी भी हताश, कारण पश्चिमबंग रे कारबार बंद थिबारु शीतल भंडार और गोदाम रे हजार हजार टन आलू पड़ी रही नष्ट होउछि। तेणु समस्या को नहीं पश्चिमबंग आलू व्यवसायी मध्य तीव्र असंतोष देखा देइछि। व्यवसायी कहवा कथा, राज्य में यथेष्ट परिमाण आलू महजूद अच्छी। मासाधिक काल धरी सरकार सीमा सील रखा जो अन्य राज्य को आलू जोगाण हो पारुना। आलू ट्रक छड़ा जाऊ नथिबारु प्रबल क्षति होउछि। जोर जबरदस्त ट्रक अटकाइबा जोगु आलू गाड़ी फेरुछि। आउ शीतल भंडार और गोदाम रे आलू पड़ी रही नष्ट हेलाणी। समस्या नहीं गत 14 तारिख में सरकार व्यवसायी बैठक होइतिला। बैठक में सरकार को 7 दिनर महलत दिया जाइथिला। যে বর্ডারটা অবিলম্বে খুলে দেওয়া হোক, যতদিন না খোলার সিদ্ধান্ত হবে ততদিন আমরা লাগাতারভাবে আমাদের ব্যবসায়িক কর্মবিরতি পালন করব। এখনো আমাদের স্টোরে যেটা মজুদ আছে সেটা কিন্তু রাজ্যের পর্যাপ্ত চাহিদা মিটিয়েও অতিরিক্ত থেকে যাবে, যেটা কিন্তু যদি বাইরে না যায় আলুরা আলটিমেটলি লোকসানে যেতে হবে। এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা আজকে ডিক্লেয়ার করতে বাধ্য হয়েছি যে আমাদের এই ছাড়া রাস্তা নেই। এটা আমাদের রুজি রুটি এবং আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে। ওড়িশা